अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फकर पे खुश आमदीद। इमरान खान के गैर सियासी दोस्तों पर मुश्तमिल 3 रुकनी टोला एक मरतबा फिर ना सिर्फ सरगर्म हो गया है, बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जनाब एक मरतबा फिर राब्ते और सॉरी की मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और बुनियादी तौर पर उनका मकसद सबसे पहले अपने रवाबत को बहाल करना था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोगों की तरफ से खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे वाबस्ता अफराद के लिए नो एंट्री का एक बोर्ड लगा दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि ज़ाती दोस्तियाँ ताल्लुक तो मौजूद होते हैं, और ये जो 3 का टोला है ये पहले भी एक मरतबा सरगर्म हुआ था। ये गैर सियासी लोग हैं, इनका इमरान खान साहब की जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता इनकी जो रवाबत हैं वो इमरान खान साहब के साथ भी मौजूद हैं और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की चंद शख्सियात के साथ इनके रवाबत पहले भी मौजूद हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब के पास एक वाहिद आसरा था जो सदर आरिफ अलवी थे, और सदर आरिफ अलवी के जरिए वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ को पैगाम रसानी करते थे। अब चूंकि सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं, उनका ये मानना है कि पाइन वो लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, वो अब आपकी बात को ना सुनने पर आमादा है और ना ही आपकी बात पर यकीन करने पर आमादा है। इसकी वजह से इमरान खान साहब बॉटल नेक होते हुए एक डेड एंड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे उनके ऐसे दोस्त मौजूद हैं। यकीनी तौर पर बंदा जब इक़्तिदार में रहता है तो उसकी कुछ यारियां दोस्तियां इधर उधर भी डेवलप हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उनमें से कुछ लोग जो हैं मुख्तलिफ धंधों में मसरूफ़ हैं, किसी का ताल्लुक इधर से है, किसी का ताल्लुक इधर से, बिजनेसमैन और ये जो मईशत वगैरह के वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुके हैं आजकल मौजूदा हालात में। तो उन लोगों की तरफ से कोशिश की गई है एक मरतबा फिर कि इमरान खान साहब के रवाबत जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बहाल कराए जाएँ, इमरान खान साहब के किसी इशू को एड्रेस कराया जाए, इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। वो अलग बात है वहाँ से जवाब क्या आता है, लेकिन ये 3 का टोला ना सिर्फ मुतहरक हो चुका है बल्कि इस वक्त कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह से कोई यकीन दहानी मिल जाए। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं ये हैं कौन। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस 3 के टोले ने कुछ अर्सा पहले इस्टेब्लिशमेंट की बहुत अहम शख्सियत से ना सिर्फ मुलाकात की थी, बल्कि इस मुलाकात में उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की एक तस्वीर कशी की थी। एक बड़े से कैनवस पे उन्होंने आके उनको ये बताया था कि जनाब पाकिस्तान की मईशत इस वक्त यहाँ पे खड़ी है, मौजूदा हालात के अंदर ये स्टेप्स लेने चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ये वो तीनों शख्सियात थी जिन्होंने बाद में मीडिया पर आकर इस बात का इजहार भी किया था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा माशी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान है और मार्च के अंदर वो इस सेटअप को फारग करके एक टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आएंगे जो 2 साल तक चलेगा। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करने वाले इस 3 के टोले में शब्बर जैदी साहब शामिल थे, रज़ा बाकर साहब शामिल थे और अब्दुल हफीज़ शेख साहब शामिल थे। और ये तीनों किसी न किसी लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट रहे हैं, माजी में भी और अब भी। मौजूदा हालात में जिस 3 के टोले का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये वही 3 का टोला है जो एक मरतबा फिर सरगर्म हुआ है। और इस मरतबा वही मईशत का खेल खेलते हुए वो इमरान खान साहब के लिए अर्ली इलेक्शन की डिमांड का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब अगर आपने मार्च में इलेक्शन नहीं कराने तो चलो मई में करा दो, मई के एंड तक करा दो इलेक्शन। अगर आप थोड़ा सा डिले कर देंगे तो हम इमरान खान को समझाएंगे, इमरान खान उसके ऊपर शोर नहीं मचाएगा। लेकिन अगर आप मई से आगे लेके जाएंगे, अगस्त के अंदर लेके जाएंगे या अक्टूबर के अंदर लेके जाएंगे, तब ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप इमरान खान को थोड़ी सी फेस सेविंग दे दें, इमरान खान साहब के मुतालबे पर आप इलेक्शन की कोई डेट दे दें। अगर आपने इलेक्शन की डेट नहीं देनी तो कम अज़ कम एक यकीन दहानी करा दें इमरान खान को कि इलेक्शन जब भी होंगे वो फेयर एंड फ्री माहौल के अंदर होंगे, इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करेगी और इमरान खान को मुकम्मल आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। यानी इमरान खान को वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गारंटी दे कि इमरान खान को नाअहल नहीं किया जाएगा। वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात की गारंटी दे कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात जो हैं उनका जो फैसला है वो इलेक्शन से पहले नहीं होगा। और इमरान खान चूँकि अंदर नहीं होंगे, नाअहल नहीं होंगे, लिहाजा वो जो है इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। खेल तो बड़ा ज़बरदस्त खेला है, और लेकिन गलती ये कर दी कि उस 3 के टोले ने कबल अज़ वक्त एक टीवी चैनल पर बैठकर इस बात को लीक कर दिया।
आज से कोई 2 या 3 दिन पहले शब्बर जैदी साहब ने एक टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार कर दिया, उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि वो इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के लिए कुछ यकीन दहानियाँ हासिल करना चाहते हैं। और वो यकीन दहानियाँ हैं बुनियादी तौर पर इस बात के इर्द गिर्द के इलेक्शन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को नहीं तोड़ेगी, पीटीआई के किसी लीडर को इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो दूसरी जमातों के टिकट पर इलेक्शन लड़े, यानी वो खेल नहीं खेला जाएगा जो 2018 में खेला गया था मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा पावरफुल करने के लिए, तगड़ा करने के लिए और उनके लिए इंतखाबी माहौल को बनाने के लिए, जहां पर एक राय को डेवलप किया जाता कि यार इमरान खान को हराना बड़ा मुश्किल है। शब्बर जैदी साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में इमरान खान के लिए कुछ यकीन दहानियाँ हासिल करना चाहते हैं। अच्छा जी, सवाल हुआ कि जनाब पायन तुसीं किहड़ियां यकीन दहानियां हासिल करना चाहते हैं, वो किहड़ी ऐसी मांगे जिहड़ी तुसीं पाती है तो उतो जवाब तुहाडे हक में आ रहा है। तो शब्बर जैदी साहब ने कहा कि जनाब हमारा सबसे बड़ा मुतालबा, अब यहाँ पे लफ्ज़ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी हमारे से मुराद ये है कि इस बात को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जनाब मैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमरान खान, मैं इमरान खान के बिहाफ पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था, इसलिए उन्होंने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और कुछ नहीं कर सकती तो कम अज़ कम इमरान खान को इस बात का यकीन दिला दे, डायरेक्टली यकीन दिला दे यानी आमने सामने बैठकर यकीन दिला दे, या इनडायरेक्टली यानी वाया मेरे ज़रिए इमरान खान को इस बात का यकीन दिला दे कि इंतखाबात के अंदर किसी तरह की कोई हैंकी फेंकी नहीं होगी, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, इलेक्शंस जो हैं वो साफ और शफाफ होंगे और इमरान खान पार्टी को लीड करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अब ये बात तो देखने में तो बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन दैट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट इज़, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात है। देखें इस वक्त इमरान खान नक्को नक फंसे हुए हैं और ख़ास तौर पर ये टेरियन का केस एक ऐसा केस है जिसने इमरान खान को पहली मर्तबा बैकफुट पे जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस केस के अंदर कुछ ऐसा खौफनाक एविडेंस आया है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन को 3000 के करीब को डॉक्यूमेंट्स हैं जो ना सिर्फ वेट कराई गई हैं, मंजूर कराई गई हैं, नोटरी पब्लिक कराई गई हैं अमेरिकन अदालतों से, और यहाँ पर उस केस के अंदर वो जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा वो डॉक्यूमेंट टिक करके कागज़ सामने आएगा। इमरान खान को इस बात का अंदाजा है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, और ये वजह है कि इमरान खान ने ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं यहाँ से अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए, क्योंकि इस मरतबा अगर वो नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेते तो वो किसी ना किसी रिटर्निंग ऑफिसर के पास चैलेंज हो जाने देगा, जनाब दिए थे 3 बच्चे ने थे 2 क्यों लिखे ने, इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जानी थी और उस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब के कागज़ मुस्तरद हो जाने थे। तो उन्होंने इस बात को टॉक ऑफ द टाउन बनने से रोकने के लिए जो है ये अपने कागजात इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कागजात नामजदगी दाखिल ना कराने का फैसला किया। अब बात तो ठीक है, इमरान खान साहब कोशिश तो कर सकते हैं, ये उनका राइट है, लेकिन एक जानिब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए राब्ते करने पर मसरूफ़ हैं, दूसरी जानिब वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी किए जा रहे हैं, जबकि खुद उनकी पार्टी के अंदर एक टूट फूट के अमल का आगाज़ हो चुका है। 2 मिसालें देता हूँ। सबसे पहली बात है जनाब असद कैसर साहब। असद कैसर साहब पीटीआई के एक लीडर हैं और साबिक स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असम्बली के। उनके हवाले से ये खबर आई है कि साबिक स्पीकर और साबिक सूबाई वजीर शहराम तराकई से बहुत सारे कारकुनान ना सिर्फ नाराज़ हो गए हैं बल्कि ज़िला स्वाबी के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात सामने आए हैं और इन 2 लीडर्स के खिलाफ वहाँ पर मुजाहरे हुए हैं और वहाँ पर जो सरगर्म लोग थे पीटीआई के, उन्होंने असद कैसर और शहराम तराकई के साथ मिलने से और उनकी किसी भी तरीके से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, जिस पर असद कैसर ने अपने कुछ कार ख़ास लोगों को बुलाया इस्लामाबाद और यहाँ पर केपी हाउस में उनके साथ मुलाकातें की और उनसे पूछा कि यार इन लोगों से हम कैसे मुकाबला करें, इन लोगों को कैसे रोकें, क्योंकि ये मामला अगर आगे बढ़ गया तो फिर जो है वो इमरान खान तक अगर ये बात पहुंच गई तो फिर हमारे लिए सूरत हाल को संभालना बहुत ज़्यादा
مشکل ہو جائے گا. بغاوت کے اثرات کے پی کے اندر نظر آ رہے ہیں. نگران سیٹ اپ کا بنیادی کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر جو موجود اختلافات ہوتے ہیں ان کو یوں کر کے ایک دم ابھار کے باہر نکال دیتا ہے. اور اس ماحول کے اندر جہاں پر اس بات کے امکانات پائے جا رہے ہوں کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے، ماحول اس طرح کا بن رہا ہے کہ یار دہشت گردی ہے، امن و امان ہے، معیشت ہے، ابھی الیکشن کا ماحول نہیں بنے گا اور نہ ہی ابھی الیکشن پاسبل ہو سکتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی رائے کا ذرا کھلم کھلا اظہار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر سے اب اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ہٹ گئی ہے. اب یہ جو ملاقاتیں جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ بنیادی طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی ملاقاتوں کے ذریعے یا اس طرح کی میڈیا پر آ کر گفتگو سے کہ نہیں حل تعلقات ٹوٹے نہیں، ابھی مکمل طور پر طلاق نہیں ہوئی، ابھی سیپریشن ہوئی ہے، گنجائش موجود ہے رجوع کرنے کی، لہٰذا آپ نے پریشانی ہونا، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ رجوع کر لیں اور یہ تعلقات ایک مرتبہ پھر بحال ہو جائیں، لیکن ایسے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب عمران خان صاحب کے ماضی میں ایسے خوفناک قسم کے جو سپورٹر تھے اور ان کے چیف آف سٹاف تھے جنہوں نے اپنی ہرزہ سرائی کی وجہ سے پورے میڈیا کی اور پولیٹیکل ایلیٹ کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا اپنی زبان درازی کی وجہ سے، اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے، وہ تھے شہباز گل صاحب. لیکن شہباز گل صاحب اس وقت جس سچویشن کا شکار ہیں وہ بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ذرا تھوڑا سا ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ یار میں عمران خان لی اڈی کٹ کھا دی، لیکن عمران خان نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، بلکہ میں ان کے کوئی تقریباً 3-4 ٹویٹس ہیں، ان کے اسکرین شاٹس آپ کو دکھاتا ہوں. شہباز گل صاحب نے بنیادی طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بے اتنائی جو کی جا رہی ہے وہ اس سے ذرا دل برداشتہ ہوئے ہیں. اور کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جناب جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں اپنی عبوری ضمانت میں پیش ہو رہا ہوں، نیا مقدمہ ہے، ابھی تک مجھے FIR نہیں ملی. یہ جملہ آگے سے ذرا غور طلب ہے. خان صاحب کی ہدایت کے باوجود ہمارے لوکل لیڈران تاریخوں پر آنے کی زحمت نہیں کرتے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی میرا ذاتی مقدمہ ہو. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں کو اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑا، میں اس وقت پارٹی کی لڑائی لڑ رہا ہوں، لیکن کوئی بات میری سننے پر آمادہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے سامنے آ کر مجھے سپورٹ کرنے پر تیار نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں اس سارے واقعے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 2-3 دوستوں کے سوا باقی تمام دوست غائب ہو گئے. وہ جن سے دن میں کئی بار بات ہوتی تھی ان سے اب مہینوں بات نہیں ہوتی. تقریباً روزانہ ملنے والوں کی شکل 6 ماہ سے نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سیاست ہے، اس کے جو ہے نا وہ دل نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے آج گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا تگڑا ہونے دیں، پارٹی کے اندر یہ جو سانپ ہے نا، سانپ، ان کو میں خود ماروں گا اور آپ سب کے سامنے ماروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل دکھا ہوا ان کا. اور عمران خان صاحب نے بھی اب ذرا فاصلہ اختیار کر لیا ہے شہباز گل صاحب سے، کیونکہ شہباز گل صاحب یقینی طور پر وہ پولیٹیکل ورکر اس طرح نہیں ہیں کہ وہ تو ایک پیرا ٹروپر تھے، آئے تھے امریکہ سے، یہاں پر آ کے اپنی چرب زبانی کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ گنجائش حاصل کی اور عمران خان کے قریب ہو گئے. حقیقت میں تو ان کا سیاست سے، سیاسی امور سے دور تک کا تعلق نہیں ہے. یہ ہے وہ. اور اس طرح کی یہ سانپوں سوپوں والی باتیں آپ کو یاد ہے کہ فیصل ووڈا صاحب بھی کرتے رہے ہیں کہ کچھ سانپ ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ہیں جو عمران خان کے ارد گرد ہیں. میں عمران خان کو کہتا رہا کہ یہ سانپ تو ہماری سیاست کو ڈس لیں گے، اور دیکھا انہوں نے عمران خان کی سیاست کو ڈس لیا. اس طرح کی چیزیں وہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لیڈرز موجود ہیں جو عمران خان کو غلط مشورے دے رہے ہیں. اب شہباز گل صاحب بھی فیصل ووڈا کی صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت یہ مجبوری ہے کہ وہ اس بات کا تاثر کریٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی ان سے دور نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کے دل میں ابھی بھی عمران خان کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے، کوئی گنجائش موجود ہے جس کو وہ فیوچر کے اندر کسی بھی طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں
اور سچویشن کو اپنے حق میں گھما سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ والا تاثر زور پکڑ گیا، جڑ پکڑ گیا، اس کے اندر طاقت آ گئی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو منہ نہیں لگا رہی، تو پھر خود ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو منہ نہیں لگانا، ان کا بھی حال وہی ہو جانا ہے جو شہباز گل کا ہوا۔ شہباز گل کی طرح انہوں نے بھی کہنا کہ یار میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، تو یہی حال ہونا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو ماحول ہے یہ ایسا ہی بنتا رہے، یہ ابہام موجود رہے، یہ کنفیوژن موجود رہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے یا عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا دوست تھا یا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا دوست ہے۔ وہ اس تاثر کو کسی بھی صورت زائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شبر زیدی جیسا تین کا ٹولہ مختلف طریقوں سے اس بات کو، یقینی طور پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی چند شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہوئی، ذاتی دوستیاں تعلق ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان ملاقاتوں کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ جناب ہم گارنٹی لینا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے لیے، تو بات بھی ہوتی ہے وہ شتیرن جپھے والی نا، کہ بھائی آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ گارنٹی دے گی عمران خان کے لیے؟ انہوں نے عمران خان کو سامنے بیٹھ کے گارنٹی نہیں دی جب وہ ایوان صدر میں موجود تھے اور اپنے فیورٹ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ موجود تھے، اس وقت انہوں وہ گارنٹی نہیں دے سکے، تو اب کہاں سے گارنٹی دینی ہے؟ اور شبر زیدی کو یہ صرف فلر ہیں جو چلائے جا رہے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔